जय जगन्नाथ। आमे वास्तुशास्त्र आलोचनार प्रथम भाग द्वितीय भाग संपूर्ण करथिले। वर्तमान तृतीय भाग तार आरंभ होउछि। जदि आपण को मो चैनल टी पसंद लागिथिबो तेबे ता निश्चय ताकू शेयर करिवे एवं ताकू सब्सक्राइब मध्य करिवे भूलिबे नाही। ताले हमर थिला रोसई घर ठारे बनथिला। रोसई घर कौन ना रोसई घर को आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व दिगरे निर्माण करने शास्त्र सम्मत। दक्षिण दिगरे एवं ता पूर्व दक्षिण एवं पूर्व दिग रे निर्माण करने निहाती जरूरी। एवं रोसई करने स्लाब तो निहाती रहिबा दरकार ना। ताले स्लाबटा घरर पूर्व पाख कंथ आड़ को रहिबा उचित। एथिरे रोसई करुवा लोकर मुहटी पूर्व दिग को रहिबो एवं खाद्य पदार्थ उच्च स्तर सात्विकता सहित अनेक प्रकार गुण भोजन रे सम्मिलित हो पारिबो। ताले पूर्व दिग को मुख मंडल करी रोसई कले आमको बहुत सुफल मिलता है। ता भितर आमको आध्यात्मिकतार सुराग मिलता है एवं जो खाद्यटी आम तैयारी करथाए ताहा सहज पाच्य होता है एवं शरीर प्रति कौन से क्षति कारक होई न थाए एवं ताको उपभोग कला परे प्रत्येक क्षेत्र में आम तुलनात्मक रूप से अधिक सफलता मध्य पाई पारि थाए। ताले जदि अन्य कौन स्थान में रोसई करा जाए ताले उपरोक्त प्रभाव मध्य पड़ी न थाए। जदि कौन सी स्थिति रे एठारे रंधन करने संभव न हुए तेबे पूर्व किंवा वायव्य कोण रे रंधन क्रिया करा जाई पारे। ईशान नैऋत एवं घरर मध्य भागे रोसई घर तैयारी करने सर्वदा हानिकारक अटे। यही सब जगह मानक आम रोसई घर कदापि करवा नहीं। ईशान नैऋत एवं घरर मध्य भागे यहाँ रोसई घरर अवमानना हुए मर्यादा हानि घटी थाए एवं यह द्वारा आम जो कौन से प्रकार खाद्य पदार्थ तैयारी करते ताहा आम शरीर पक्षे क्षतिकारक होता है। ताले रोसई घर भितर जल भंडारटे रहिबो, पाइप रहिबो, बासन कुसन, ईशान कोण रे फ्रिज, पश्चिम दिगरे इलेक्ट्रिक बोर्ड, आग्नेय कोण रे मध्य रखिबे। पूजा घर शयन कक्ष एवं स्नानागार उपरे रोसई घर तैयारी करिबो नाही। साधारणतः आम जो पूजा घर टी करिथाए एवं शयन कक्ष शोइबा घर ता गाधुआ घर करिथाए से घरे केबे हेले आम रोसई घर करिबा नाही। यह आमको सचेतन करे देछि जे यह द्वारा आमको कुप्रभाव पड़ो। जहाँ भी रोसई करवा से आमर सहज पाच्य होबनी कि हजम होबनी एवं मन एवं हृदय भितर तार गोटे शैतानी शक्ति प्रवेश करिवो जहाँकि खाद्य पदार्थ शरीर को हानि पहुँचे दिवो। ताले तापर आसीबा आमे शयन कक्ष विषय रे। शयन कक्ष कोन ना घरर मुखियार शयन कक्ष दक्षिण दिगरे रहिबो एवं अतिथि बंधु बांधव मानकर शयन कक्ष वायव्य कोण रे रहिबो। युवा दंपति मानकर शयन कक्ष वास्तुशास्त्र अनुसार वायव्य उत्तर दिग मध्य निर्माण करने शुभ अटे। शयन कक्ष को केबे हेले ईशान आग्नेय किंवा घर मध्य थिबा ब्रह्मस्थान रे निर्माण करने अनुचित। कारण ईशान कोण रे शयन कक्ष निर्माण कले धन हानि होबो तथा कार्य रे अଯଥା विलंब देखा दी जीवो एवं आग्नेय कोण रे शयन कक्ष कले दाम्पत्य जीवन रे कलह, अनिद्रा, चिंता, लड़ई, झगड़ा, मोकदमारे पड़वा प्रवृत्ति देखा जाई थाए। आग्नेय कोण होची अग्नि कोण। मन रखि थांतु सर्वदा आग्नेय कोणटी अग्नि कोण। यह केवल मनीष मन रे गोटे भावना आसे अग्नि स्वरूप भावना मनर भितर ब्रेन भितर आमको पहुँचे दे थाए जहाँ फल रे दाम्पत्य जीवन आमर कलह रे जाए, निद्रा सहज के आसे नहीं एवं चिंता माड़ी बसे, लड़ई झगड़ा मुकदमा आसे खाली मन को करदेव राग विषाक्त करदेव। प्रति कथारे मनीष बुझामणा भल पाइबा शक्ति वृद्धि परिवर्ते आसे हिंसात्मक भावना, ज्वालात्मक भावना, परस्पर प्रति प्रेम भावर अभाव ही घटी जाए। आमे परस्पर भितर जो घर गृह रे आमे बापा माँ भाई भौणी समस्ते बसवास करुछे आम भितर परस्पर भितर भावर चेतना रहुछि। भावर चेतना कौन ना परस्पर परस्पर को बुझुचे, परस्पर परस्पर तो सुसामंजस्य रखुचे एवं केही कहार निंदा करूना, हिंसा करूना एवं परस्पर को सहयोग माध्यम रे निजर संसार चलने को आगु को बढ़े नौचे पूजा पार्वण को आखि आगे रखी।
ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବାରଟି ଖୁବ୍ ସହଜ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କାହା ମଧ୍ୟରେ ବି ବାଛ ବିଚାର ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଭରା ଏହି ପରିବାରଟି ଯଦି କ'ଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତା'ର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇସବୁ କୁଭାବନା ଏଇସବୁ ଶୈତାନୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ସେ ଘରରେ କେବଳ ଶୈତାନୀ ଶକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରବେଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯେତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ କି ଯେତେ ଭଲରେ ରହିଲେ ଯେତେ ଭାବାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାରରେ ଅଯଥାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏ। କେହି କାହାକୁ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି କଥାରେ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ସାଜି ଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏହାର ଗୋଟିଏ ନିଗୂଢ଼ତମ ପରିଚୟ ହେଲା ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଭିତରେ 2 ବେଳା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ହେବ, 2 ବେଳା ଆମର ପ୍ରେୟାର ହେବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ହେବ, ମାନେ ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହାଶିଷ କରିବେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଏବଂ ପରିବାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାହେବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କରେ ତତ୍ସହିତ ଯାହା ଦରକାର ଗୃହ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଗୃହର ପ୍ରତିଟି କକ୍ଷ ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଚଳନୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆମେ ଯଦି ଚାଲେ ତାହେଲେ କେତେକାଂଶରେ ଆମେ ପରିବେଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। କାରଣ ପରିବେଶ କହିଲେ ମଣିଷ ବୁଝି ଯାଇଥାଏ। ପରିବେଶ କହିଲେ ଯେ ତା ଚାରିପାଖରେ ରହୁଥିବା ତା ପଡ଼ୋଶୀଗଣ, ତାହା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ। କାରଣ କାହାର ମାନସିକତା ଉପରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ମଣିଷ ପରିବେଶ କହିଲେ କେବଳ ଯେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାର ଜଳ ବାୟୁ ଗଛ ଲତା ପାଣି ପବନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇକରି ମଣିଷ ପରିବେଶ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଚଳଣିରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବୁଝି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାୟୀ କରି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁରାଗ ପାଇଥାଏ। ଏବଂ ତା ପରିବାରରେ ଯଦି ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଇକରି ରହିଥାଏ ନା ତାହେଲେ ତା ପରିବାରର ପ୍ରତିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ପରିବେଶରେ ରହୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀଗଣ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନିତ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାଚାର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି କୁସଂସ୍କାର ପଶୁଛି ପ୍ରତିଲୋମ ସଂସ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏସବୁ କେତେକାଂଶରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ଯେଉଁ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ତା ପରିବାର ଯେଉଁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ କେବଳ ମାତ୍ର ପ୍ରତିଲୋମଜ ସଂସ୍କାର ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ। ଏହି ପ୍ରତିଲୋମଜ ସଂସ୍କାରଟା ହେଉଛି ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବାର ଗୋଟିଏ ସୁରାଗ କରିଥାଏ। ବହୁତ କାରଣ ରହିଥାଏ। କିଏ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅବମାନ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଲୋମ ସଂସ୍କାର ମାନସିକତା ଶାରୀରିକତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନେଇ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଅଚିରେ ଶିକାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ବୁଝିପାରେ ନା ଶେଷରେ ତା ଭିତରେ ପଶି ଆସିଥାଏ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଶରୀରଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନାର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।